नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजस्थानांत 1,05,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी बुन्यादी फातर बसयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रादेशीक हवाई जोडणी येवजण विकसीत उड्डाणाचो फुडलो पावंडो सुरू केला. ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री अँथनी अल्बानीसान भारताची मुखेल अर्थीक भागीदार म्हणून तोखणाय केल्या. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी इथेनॉल ही नवी संकल्पना न्हय आनी ती 1% परस चड काळ वापरांत आसा अशें सांगलां. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल गुजरातांतल्या सनंद शारांत सीजी सेमीच्या अत्याधुनीक आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर आनी चांचणी प्लांटाचें उक्तावण केलें. ह्या कार्यावळींत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आनी गुजराताचे मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल हांचे वांगडा संवसारीक तंत्रगिन्यानाचे फुडारी हाजीर आशिल्ले. 7,500 कोटी रुपया परस चड गुंतवणूक करून विकसीत केल्ल्या हे प्रगत सुविधेचे वर्सुकी उत्पादन क्षमता 5 अब्ज अर्दवायू चिपांमेरेन आसतली. सनंद हांगाच्या सीजी सेमी सुविधेक लागून देशी चीप उत्पादन पर्यावरण प्रणाली घटमूट जातलीच, पूण तंत्रीक आत्मनिर्भरताय वाडटली आनी संवसारीक अर्दवायू मोल साखळींत भारताची सुवात वाडटली अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी मेळाव्याक मार्गदर्शन करतना सांगलें. प्रधानमंत्री मोदी हांणी सनंद प्लांटाक वर्साक 20 कोटी चिप्स तयार करपाक सज्ज आसा आनी वर्साक 500 कोटी चिप्स मेरेन उत्पादन वाडोवपाचें म्हत्वाकांक्षी फुडाराचें ध्येय दवरपा खातीर तांणी सीजी सेमीची तोखणाय केली. उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी मतदार वळेरीच्या खाशेले सघन पुनर्वालोकन प्रक्रिये अंतर्गत मोहिमेचो विहीत नमुनो भरून सादर केलो. मतदार वळेरीच्या सुरू आशिल्ल्या खाशेले सघन पुनर्वालोकन प्रक्रियेचो एक भाग म्हणून दिल्लीचे मुख्य वेंचणूक अधिकारी तशेंच जिल्लो वेंचणूक अधिकारी, मतदार नोंदणी अधिकारी हांणी ही म्हायती संकलन प्रक्रिया पार करपाक मदत केली अशी म्हायती उपराष्ट्रपतींनी सोशल मिडियाचेर एका पोस्टान दिली. SIR is a big exercise undertaken by our election commission to strengthen the democracy. Every real voter should get registered. This is a good reform and it is a must to strengthen the democracy. Every citizen of our country should coordinate and cooperate with the election commission. That is my humble request to all my brothers and sisters of Mother Bharat. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजस्थानांत 1,05,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी बुन्यादी फातर बसयलो. राज्यांतल्या मुळाव्या साधन सुविधा, उर्जा, येरादारी आनी रोजगार निर्मितीक चालना मेळ्ळ्या. प्रधानमंत्र्यांनी जोधपूर विमानतळार नव्या टर्मिनल इमारतीचें उक्तावण केलें. उपरांत तांणी देशांतले सगळ्यांत आधुनीक ग्रीनफिल्ड शुद्धीकरण सह पेट्रोकॅमिकल संकूल बालोतारा जिल्ल्यांतल्या पचपदरा हांगा राष्ट्राक समर्पीत केलें. हें अविकसीत नितळ जमनीचेर सुरवाती सावन बांदिल्लो उद्देगीक प्रक्रिया प्रकल्प जावन आसा. तशेंच तांणी शुद्धीकरण कारखान्याच्या अत्याधुनीक नियंत्रण कक्षाची तपासणी केली. अभियंते आनी तंत्रीक तज्ञां कडेन संवाद साधलो आनी जयपूर मेट्रो फेज 2 खातीर बुन्यादी फातर बसयलो. दुसऱ्या आनी तिसऱ्या स्तराच्या शारांनी आनी पयसुल्ल्या वाठारांनी हवाई प्रवासाक चालना दिवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रादेशीक हवाई जोडणी येवजण विकसीत उड्डाणाचो फुडलो पावंडो सुरू केला. विकसीत उड्डाण येवजण सुरू जाल्ल्यान भारताच्या प्रादेशीक जोडणी प्रवासाचो फुडलो अध्याय थारतलो अशें नागरी विमानन मंत्री राम मोहन नायडू हांणी उक्तायलें. प्रधानमंत्री मोदी हांणी 28,840 कोटी रुपया परस चड खर्च करून सुरू केल्ले येवजणेक लागून दुसऱ्या आनी तिसऱ्या स्तराच्या शारांनी जोडणी घटमूट जातली. हे येवजणे वरवीं 100 वयर नवे विमानतळ आनी 200 हेलिपॅड तयार करपाक सुविधा मेळटली. लोकांचे परवडपी हवाई प्रवासाचें सपन साकार जातलें. जोधपूर विमानतळार नव्या टर्मिनलाचें उक्तावण हाचो उल्लेख करतना नायडू हांणी संवसारीक दर्ज्याची ही सुविधा मारवाड वाठारांत जोडणी घटमूट करतली आनी तेच बरोबर पुराय राजस्थानांत पर्यटन, वेपार, अर्थीक वाड हांचे खातीर नवे मार्ग उक्ते करतले अशें सांगलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच
सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री अँथनी अल्बानिसान भारताचो मुखेल अर्थीक भागीदार म्हणून तोखणाय केल्या. संवसारांतली चवथी व्हडली आनी नेटान वाडपी अर्थवेवस्था म्हणून भारत ऑस्ट्रेलिये खातीर म्हत्वाचो अर्थीक भागीदार थारता अशें ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्र्यांनी एका निवेदनांत सांगलां. आमच्या संबंदाक व्यापक रणनीती भागीदारीचो आदार आसा आनी खोलायेन अर्थीक आनी सांस्कृतीक संबंदांचो आदार आसा अशें अल्बानीस हांणी सांगलें. वेपार, संरक्षण, सुरक्षा आनी तंत्रगिन्यानाचेर आमचो सहकार दोनूय देशांक फायदो दिता अशें तांणी मुखार सांगलें. भारत आनी ऑस्ट्रेलिया हांचे द्विपक्षीय संबंद घटमूट करपाचो यत्न केल्ल्यान ऑस्ट्रेलिया भारत वर्सुकी फुडाऱ्यांच्या शिखर सभे खातीर मेलबर्नांत दोनूय फुडारी मेळटले अशें निवेदनांत म्हणलां. हाचे पयलीं प्रधानमंत्री अल्बानीस आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची नोव्हेंबर 2025 वर्सा जोहान्सबर्गांत जावपी G20 शिखर सभेच्या फाटभुंयेर भेट जाल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सावन इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आनी न्यूझीलंडांत 3 राष्ट्रांच्या अधिकृत दौऱ्यार आसतले. संसदेचें पावसाळी अधिवेशन ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक सुरू जातलें आनी 13 ऑगस्ट मेरेन चालू उरतलें. 20 जुलय सावन संसदेचें पावसाळी अधिवेशन आपोवपाच्या सरकाराच्या प्रस्तावाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मान्यताय दिल्या अशी माहिती संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी दिली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत रिजिजू हांणी ह्या अधिवेशनांत अर्थपूर्ण वादविवाद, चर्चा आनी राष्ट्रीय म्हत्वाच्या प्रस्नांचेर निर्णय घेवपाचेर भर दितले अशें सांगलें. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी विश्वास व्यक्त केला की अहमदाबाद आनी मुंबयक जोडपी पुराय हाय स्पीड रेल कॉरिडॉर 2029च्या अखेरेक पुराय जातलो. गुजरातांत सुरू आशिल्ल्या विविध रेल्वे प्रकल्पांचो नियाळ घेतल्या उपरांत अहमदाबादांत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना मंत्र्यांनी सांगलां की मुंबय अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचें काम वेगान सुरू आसून गुजरात विभागान 80% काम पयलींच पुराय जालां. बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे. उसके बाद में वापी से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे. उसके बाद में वापी से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे. फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई. इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट. बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी इथेनॉल ही नवी संकल्पना न्हय आनी ती 1% परस चड काळा वापरांत आसा अशें सांगलां. राजस्थानांतल्या सभाघरांत उलोवप करतना पुरी हांणी सरकाराच्या जैव इंधन मिश्रण कार्यावळीचेर रचनात्मक टिका करपाक सरकार येवकार दिता अशें सांगलें आनी सरकार आपल्या वावरांत सुचोवण्यो आस्पावन घेतलो आनी गरजेच्यो दुरुस्त्यो करतले अशें आश्वासन दिलें. भारतान इथेनॉल मिश्रणाची कल्पना पयलीं काँग्रेस सरकाराच्या काळांत सुरू जाल्ली अशें पुरी हांणी सांगलें. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर आयज सावन ह्या म्हयन्याच्या 10 तारखे मेरेन कतार, बहरीन, कुवेत आनी ओमानाच्या अधिकृत दौऱ्यार आसतले. ह्या देशांच्या भेटी वेळार डॉ. जयशंकर आपल्या समकक्षांची भेट घेवन संवाद सादतले. हे भेटीन भारताचे देशा कडेन आशिल्ले द्विपक्षीय संबंद वाडोवपाचेर भर दितले आनी तशेंच प्रादेशीक घडामोडींचेर आनी परस्पर हितसंबंदीत प्रस्नांचेर मतांचें आदान प्रदान करपाची संद मेळटली अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान कळयलां. ओमान भेटी उपरांत डॉ. जयशंकर 13 जुलयाक न्यूयॉर्काक भेट दिवन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाच्या 2028-29 कार्यकाळा खातीर भारताची अधिकृत मोहीम सुरू करतले. उपरांत ते तिसरे भारत युरोपीय संघ वेपार आनी तंत्रगिन्यान परिशदेचे बसकेक हाजीर रावतले. नागालँडाचे मुख्यमंत्री नीफू रियो एग्री एक्स्पोन मुख्यमंत्रीच्या कॉर्पस निधी खाला 35 ट्रॅक्टर आनी 6 उपयुक्त वाहनां दिलीं. लावार्थ्यांक मार्गदर्शन करतना मुख्यमंत्री रियो हांणी नागालँडाचे सुमार 70% लोक शेतकामांक गुंतल्या, जाका लागून शेतवडी ही राज्याच्या अर्थवेवस्थेची फाटीचो कणो जाल्या अशें सांगलें. राज्यांत पिकाळ जमीन आसा अशें सांगून शेतकारांक आधुनीक शेतकी पद्दत आपणावपाक, उत्पादकता वाडोवपाक आनी आपले उदरनिर्वाह सुदारपाक प्रोत्साहन दिलें. फुडल्या कांय दिसांनी देशांतल्या वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. बंगालाच्या वायव्य वाठारांत फुडल्या 4 ते 5 दिसांनी मध्य भारतांत पावस सक्रीय उरपाचो अदमास आसा अशें हवामान खात्यान कळयलां. मजगतीं गोंयांत 4 ते 10 जुलय ह्या काळांत पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला.
दादल्यांच्या क्रिकेटान काल मँचेस्टरांतल्या ओल्ड ट्रॅफर्डान जाल्ल्या 5 मॅचीच्या मालिकेच्या दुसऱ्या T20 आंतरराष्ट्रीय मॅचीन इंग्लंडान भारताक 4 विकेटींनी हारयलो. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजस्थानान 1,05,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी बुन्यादी फातर बसयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रादेशीक हवाई जोडणी येवजण विकसीत उड्डाणाचो फुडलो पावंडो सुरू केला. ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री अँथनी अल्बानीसान भारताची मुखेल अर्थीक भागीदार म्हणून तोखणाय केल्या. केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी इथेनॉल ही नवी संकल्पना न्हय आनी ती 1% परस चड काळ वापरान आसा अशें सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.